नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी गंगार चुनो माछ दिए आलू बेगुन दिए एकटा चच्चड़ी रान्ना करब। तार जोन्नो आमी 500 गंगार चुनो माछ नियेछि। माछगुलोके खूब भालो करे बेছে धुए परिष्कार करे नियेछि। आर माछगुलो परिष्कार करते अनेकटा जल लागबे, खूब भालो करे धुते हबे। चुनो माछेर चच्चड़ी रान्ना करार जोन्नो बेगुन एरकम भावे केटे नियेछि और आलू सरू सरू करे केटे नियेछि। दुटो माझारि साइजेर आलू नियेछि, सब धुए परिष्कार करे नियेछि। तीनटे बड़ो साइजेर पेঁয়াজ पातला करे केटे नियेछि। एकटा बड़ो साइजेर टमेटो एरकम सरू लम्बा करे केटे नियेछि और 4-5टा काँचा लंका चिरे नियेछि। बाकी उपकरण रान्ना करते करते बोले देब। कड़ाईते 2 चामच सर्षेर तेल गरम करे नियेछि, ताते अल्प एकटू कालो जिरे फोड़न दिए दिलाम। कालो जिरेटा किछुक्षण भेजे नेওয়ার पर कुचिए नेওয়া पेঁয়াজটা आमी सर्षेर तेलेर मধ্যে दिए दिलाम। पेঁয়াজটা आमी हालका करे भेजे नेब। पेঁয়াজটা भेजे निচ্छि। পেঁয়াজগুলো হালকা ভেজে নেওয়ার পর সরু করে কেটে রাখা আলুগুলো আমি পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ আর আলুটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। আলুটা কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর 1 চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ আর আলুর সঙ্গে আদা রসুনটাকে আরো কিছুক্ষণ ভেজে নেব। আদা রসুন বাটা দিয়ে আলু পেঁয়াজটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর কেটে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম। বেগুনের সঙ্গে টমেটো আর কাঁচা লঙ্কাটাও দিয়ে দিলাম। এবার সব উপকরণ আরো কিছুক্ষণ আমি ভেজে নেব। সব উপকরণ আরেকবার ভেজে নেওয়ার সময় নুন দিয়ে দিলাম। হাফ চামচের একটু বেশি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। সব উপকরণ দিয়ে আলু আর বেগুনটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। आलू बेगुन और मशला खूब भालो मतो कषानो हये गेछे। एबार आमी आन्दाज मतो जल दिए देब। खूब बेशी जल एते दिते लागबे ना। माछ और आलू बेगुनगुलो सेদ্ধ हওয়ার मतो अल्प जल दिलेई चलबे। और এই রান্নাটা खूब बेशी झोल थाकबे ना, एकटू गा माखा मतो हबे। झोलटा फुटे उठेছে। এবার ধুয়ে রাখা মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম। মাছগুলো দিয়ে দেওয়ার পর খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে মাছগুলোকে ভালো করে ঝোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। খুব বেশি জোরে নাড়াচাড়া করা যাবে না, যাতে মাছগুলো না ভাঙে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এবার 4 থেকে 5 মিনিট হাই ফ্লেমে ফুটিয়ে নিলেই রান্নাটা হয়ে যাবে। মাছটা প্রায় হয়ে এসেছে। নুন ঝাল সবই ঠিক আছে, তবে এখনো বেশ খানিকটা ঝোল আছে। এতটা ঝোল রাখবো না, আমি আরো কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। आलू बेगुन दिए गंगार चुनो माछेर चच्चड़ी रान्ना हये गेछे। एबार आमी नामिये निচ্ছি। गरम भातेर संगे खाওয়ার জন্য गंगार चुनो माछेर चच्चड़ी रान्ना हये गेछे। आमार रेसिपि भालो लागले अवश्यई आमार चैनलके सबस्क्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आमार पाशे থেকো। আর আমার নতুন পুরনো সকল বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। ধন্যবাদ।